Զնորքտելի քեշտը Նատիլի կանալի ֆիր ինֆորմացիա վաղտ աբուն ստուդիա խորիտը բոտրած սբերտեն աբունի ֆիրը Սերոք դարու կոստը թրաստեգլ ամա ղաճնե բոքենն Պրեզիդենտ Բաբարակուտը գուվտեք օյսոմ էֆենդաջը արեստոտ Սադա զրազմը իրոն ադամը բակոտ սաֆիդար ու դղադրով դիսն Նέφդել թակաբոտր զինո դեֆադել մսինեկտան Խուսար իրստունեք դուխտրտա ռազրտույ կորոնավիրուս երնչն թիմը կոստեֆադել Respublike iuli gaudar orastete seju guftek oisom efendok vio orassawe arteetape kustatekot sounds uibnate fitta potsachode sarglevek bibel tanatuli Prezident Bibel Tanatoli Babarakutta guftak oisamay fendaja arastad az arivnel toy fendaja irtikagit aba arastad ma katsi dar hufen 10 kilometre kustatekon sevens enerin suya potsachod unidarun kustadur expostroy appa technika kuse fendaja arastad fadel fendaja khadi khirtsit irtakhayil sayi u qimulta sarittatung am kustatekon fawziste am khoday razdar Инженерные сооружения, которые там есть, подпорные стены и так далее, они их тоже практически подготовили, то есть он же опасность нищий. Асфальт сарстой, ММС участок баззады, меньше 2 километров до Саритата. Там подготовка у них, как бы, уже окончательная подготовка происходит, на тавсабонную середине асфальт. Саритата, там, где трубу делают на повороте, там у них основное тело вот этой трубы асхоном сделано, плиты у них есть, они у них как бы готовы, несколько штук мосты нафабканы. В ближайшее время они начнут его накрывать и отсыпать упаковывать сверху. Fendaja dikka khaytau saritata irtsuyung nerestaje fendagul khalns khor azbnata svertoy dursettan amavi bire ber sefergu der kutta fendagarajta kost am kostata kont sounds grafik magaska irtsu azam taritmayung fendaje khayfadel zurge bansan gundertset kebatsar khajiste kostata imtafatsirter kananel amnari degender arastel sedeste inženierun arastatta ama sarmagun техника якост хаст kan appene zukhay Вопрос поднимался тогда по поводу берегоукрепительных сооружений, которые им надо делать тоже параллельно с дорогой. Это берегоукрепительных сооружений GIS 30 метров, 50 метров и 90 метров. Там, где 50 метров, они эту работу уже начали делать, они воду отводят. Вот постоя полубка, это лосность, то есть подготовительные работы там... Хидефолия. Хидефолия. То есть приступили они к ним. Ну, конечно, там объемные достаточно работы, ну, у них график есть, говорят, успеем без проблем. Serok daru appat kostergatjene ama afunul bokanen banusan kutta prezident patsakhada sarglavaja inspeksiyon azalt fatiski ra ve qawma arast sawak khid babarakkanay bibel tanatolian fi qusun kuttu zaganari dagan dar al khadr sad ana maqagiftun qad ami atsbunta erlastste respublikama avgusta mekaruma fawzeste bendur arvarane kost ama arvnaltste khidan betsawta sverma inspeksiyon azaldan khatzak tasarazga prezident banusan kutta zaga akham temte kost kotsawa va da vaqsa staj grafik efestia نازایزسته گفت سعی سامای فنداگه از کیلومتر ساسفال کنم معرف نازسته ارتقاری فستم فنداگالانجتن سر دیس اکتبر مایم بیستم فنداگ ایکسپلوتاسی ما راتن چیل قطریگی نخاری با تارنول تا تاکسان اینفرماسیون راخت آبون Koronavirus erînçinten çixos kutta văță duxtırta vădıstă alavert deizer xors irăstune vajjıtem. Vodun razertuy sırgzune sekustı tıxay. Kudra bereg aftemezin văd ermestrınçintimene felema karantine vevek adami mederkusin. Oliver Deizer Khors irstun wajta siste fastog mete koronavirus nahma tokhrazdak khalchis udon sirkhzon aykusak doktortam sirkhzon amatsavgiyewam u yastakhamanevs kodrazend rayqost fitsak farst zop rayqost avastiotay umawyu alkats doktor khastar Все доктора, которые здесь сидят, пришли самостоятельно к руководству больницы, изъявили желание добровольно пойти туда. Это касается не только инфекционистов, хотя это их непосредственный фронт работы, но и наших уважаемых кардиолога и пульмонолога, это врачи другой специальности. Однако они из первых зашли в эту зону, где они взяли силы и смелость. Я думаю, что это каждый знает для себя. Лично для меня никаких вопросов не было в том, почему я туда иду, справлюсь ли я или нет.
Это было заранее известно. Конечно, справимся. Если это нужно для здоровья наших пациентов и граждан, наши врачи, не только здесь сидящие, но и все найдут и силы, и смелость, и время прийти на помощь. Доктор Таланбинеги розертоид сахаму вартесабақот кусен, амасан юлзендер сувадудат тфадл. Доктор Танамайн зерга срхсунай вавгия юлзендеру артен градусы тавды қаққанын валадорасы уавен. Больным работать было не так тяжело, как в этих костюмах, потому что на улице жара, очки запотевают, нормально осмотреть больного невозможно, то есть это намного сложнее осматривать больного в красной зоне, чем в обычных условиях. Там послушать, не послушаешь нормально легкие, потому что фоэндоскопом тоже из-за средств индивидуальной защиты невозможно это сделать. Поэтому как-то ориентировались. До 12 часов находились в этих СИЗах. Нехватка была врачей или... И сейчас есть эта нехватка, Врачи. потому что мы по второму, по третьему кругу должны пройти. Но во всем мире у нас дежурства идут сейчас 6 часов максимально. Далее заступает другая бригада 6 часов, а у нас бригада 10 дней по 12 часов. Врач не имеет права выйти из красной зоны, пока пациент не будет в удовлетворительном состоянии. Поэтому они были больше 6 часов. فلواتری ولزندرو مایبرز دبینونت دسوالت مافینن و داخم صوت در اما دختر تسوالتن اخخاص قد فلا ودون ودست سرخزونای اما سنزا فارس ما و نفادات نود. Ирма Игоревна находилась уже на карантине, когда она вышла, и она оставила 3 детей дома с супругом. Вот, к сожалению, у нее вот случился случай, и ее сын обжегся, находился в реанимации, и она не смогла выйти к нему. Не смогла. Просто поймите, какие вот бывают случаи. Я об этом да? и спрашиваю. Да. Со мной была Ирина Феликсовна, да, тоже дочь ее с острой крапивницей, острой аллергической реакцией попала тоже в больницу, тоже не смогли мы. Ну, это такие случаи, действительно. Наши семьи не были в восторге, но я думаю, что у всех девочек нашлось понимание этого. Просто внутренне, конечно, переживали, особенно матери, у которых такие случаи бывали. آبون سرخسون آمد سونز دختر ترادون دستم بریگادا و دون در ارمز ترنچنتن خواست کنن نبا خوزن فلا مسخصو گاراندین و وگ آدمی مدر نخواست کنن و دون بیرتن رونگ در نمان بارنس و برکت و زونو اوی فلا تا دختر تا با فرازسته سبخ سنادم فی دارو دخد فرسم هوتات آلونا کزیت آزمت کدست آیدا کوکویت الکساندر اینفرماسون رو واقدابون Oliver deze koers irestume en kanekesut ne information rawagda feste. Xusari restune eftesem jule festeme koronavirus ferençini sauteney, sutkay midek arastse evday testete ersdeste odun seppetter ravdestuy eppertsak xatsekte. Qusin kene yugaset patreb nadzor komitet. Infeksiyon xayade mayıs koronavirus ferençin medisinin xu kese kosta sırxzone. İnderençinte seppetter sinenizeste emese rafestuy. Xusari restune adem nexme, gordestun se genocid rasid, ui festivagen iron adem bavzerstoy birek izemerte. Falessen vetter nebantest iron adem nefs asetten. Se adem seril tohkut tu sefitter znaj nexme. گرزیاگ لگمارتا مین فراسده نمازم آزاد سفد میتکوتوی ودون فضل بگویت مایهین آرخزرتای فد بگویت گراف گرزیاگ میشویک تا خوصاری رستو مکور بابرستوی و دوی ود خرشسل فلاخورز باقود کوتا گرزیاگ فاشیستا سفد میتکوتوی ودو فضل ود ملتای آیر ورزن بانتست رمستر یوگای آدای مکتن بگویت استر بینون تا تاردست جیر قوه گرزستون اردگای گیناتسید باندفتا و دونل در ما فد بگویت خریستافور قوی آدمی در روح خود توی ما بدیت انگراست افتا کارز لگ در خود توی افتا راست نس رد جیناد مفتا قدن خواست مفتا سرمانی که خواست ما بیلون تو در نوخت افتا جخل جورایشی ایست مراز نیشایی مودی ما بدست بیرا بیلون تخیشاو شلون مفت ريفولوشن خبرتنا باید دوام خساری رستون در آدم دست افت شرق آدم دست تفس مرایینو دی خوته دارن دی ما آی یوای یک تا جیرک تستم ما یوای یک تا رلاستم مثلا جیرک تبلیس ما کلاک ما شخدای آردوف بد کن درش درم دیست شرق آدم دست میشه کلاک وای کود
کارز امرستینا دوارسا گاده ما گوفگه و نبارستا منگا خاصنا در یخی ندر اندر آده ما جرده زغی دادای فدت خی بگویت مایا گرزیا گلدارن یخص بافیدن الکنه راز کوتا و دیف خرط نپارن النیس رازه ام اسفند کوتا یا آمارن دم های راز ما یوکری یقام فشرخ کوتا یا فرست رو خیش میدم کنس که مفتتن گیش علو چرخ کنس دقاما ایو مت دقدم منی مدامی مقوم رفض رو مخبر دم افتادمش چرخ کوتا افتادم القن کوباد جفدای جفدام کوتا بینم تنفت عوادی استقدام میشه زخت شیت خیش فلی خود دست بچه گنین دخوج یخ قمان شرخ کن نگنگوری ارشدی گور مدام شل داردی افتاد کلخ یکو خیدم کلخ شدیس مدام سرخطار شتوف برزای جن ما تجیخ شهایر کرد منای مدام ستی برزای یفشاف مدام نیرو کردم کیزاق نقابو گور میده گرجی خسان نبوف خرده نبوف زودیس چخستویا ما یلترخون کد توی مدام یاوسو دینی متزاق وقتی گندم رستو دایما گودی ما دمی ورس رو خشدی سعی یخی خوسو دینا لگن افتی افدا بونای مرد تا یخشادم نول درد استی وقتی گم خشاج نودم میدست مثلا یخی در بول خط کم در وقتی گن خشاد در بفستا آفترای دتافی در قدودی مخمتک زخکوسه جتوخ سری بار سارد سرل کت یم زاگود آل خزون و زود صوتی آتوگه انوس نمازم آسته نادمسیست استر فدوزارن رمز جیر قو گرزیاک من شویکتت سال در خاطر باسختوی خزرته اما آخستوی آدم فلوی کد خوستاری رستون مینگاید سرجته آفته جیر قو سرجته در باقود سرای گرانگوم سخت زرته سفلوی نوازن اما تسگاتی رستون فلیدزن تبل تلویرا کوکویت الکساندر تاتا تاکسانا اینفورماسیون را وقت آبون آخر گنن روتای اما ورسیا گولدر افستون آخر گنن دت کورت کورسانت فیتوی زنور رایون آرکیتکتورن سرسونت و دونن ما آخم زونن گنن بالسته آرستر سودست ریسپولیکه اینه رایون تمدر قاقن ناد مینیستراد مونون قوملاد برنامه فلگت آخر گنن روتا افستون تا اما ورسیا گولدر افستون آخر گنن دت کورسانت ایو کرد با برک کتوی زنور رایون و وگ آرغوان تا اما آرکیتکتورون سرسون تا کلتورون بالسر استج افستون تا با برک کتوی زنور پاسیولاچ و وگ ماده مایرم آرغوان اما تیغوی قو وگ آرغوان کت سارسترسد دو دسم انوسم افستون تا با برک کتوی زاغینای قو وگ مسکوت اما اندر سرسون تا مازال سارگانیزاسی کتا دین الخستف ستون تیما کستفادل قاقن ناد مینیستر خسکنک تجتالان ویلن بنگر زرت تا آلکت سابیکت آرستاده سیما باس صوت سا آرخیتکتورون آرستاده فادل اما بانسان کتا سامونون اما ایستوریون نسانی وگ تجتالان نخستم گسکف ستون طرف دستوی سترس مدیستینات وی فستیوگن آصف دزدخانه کست دارتر در کند سوزن سازاردهیس آخم بالستما ریسپوبلیکای اندر رایون تم در سارگانیزاسی کنن دو دستم موس جوارستماش تکتی روی ماده مایرم جواره تنگ دیساگ جوارو دیدن دارتر نه قافدو ید ماشرن جاگینای مسکوتم در فینویم دریس افتسم موس مسکوتم ستی دارتر آشیاس شالم قارمو ودم قاما خستم یو شال در کومش ورتل سخی ویدک تبازونی شمای دامدون تما کنوی فلسه زونوی کتقه جوار دارن کتقه کوون هاوش غداktesen شمای نقاودم базонуй. Мы побывали в Знаурском районе. Нам рассказывали о этих местах. И это строение 12 века, очень древнее. Очень богатая история несет за собой это строение. قاقن ناد مینیستراد آخر گنن رو دایف ستون تن ارول بوندر وقت فساونس آخر تم خستون فیزیکون اما رنقون سته زیناد فدل در تدت روزا چی خویت اینگا کودست سیرگی اوتات روسلان سخورباتالان اینفرماسون رو وقت آبون یتسار دیاخیتسن آخر گوند خوصار ایرستون سرخچینه گافتار قبول تزاور بیولوگون زونت کاندیدات یتسار دفل در خواست نوند کود تا رایگورن بسته ارز ساخر کننن
Bire kosta na Respublike Flora ama fauna boqaqanana taxay. Stoi duwazet zadayet sardayachitsen zona dunkost khussarirestun sırxçinega after biologun zonat kandidat datsin dendrolog khussarirestun verd benata fetsak sarlavak Respublika qad xazarazes kuxtkusak iqdajin khalar zarda ama al khatar khosmatsat dadaymak kabult zaver استادیفرد یم گرتای کالی گتا آخر کنک اما خورزم گار کمان سیس بدونای نوستن با قد کنزست تنگ خورز آدای مگای. کابورت زاری مزمن آن کوسن کردیتون بیرز من درزتون. آخرم کره خور لگنم کوی و ازدان اقدام جلگ. یه میل کنه خاص کت زارن. و دیو جلگ نفس استی مجبور نه. آخرم فلمن قارن خاصن دیس. میل زخت من آخرم خیستت شد. آخرم ردینه برنه. استی کد آخرادی ما گفته در تنگ آخر گندودی کاندیدات ناگودیس سرچین گراوخت یلچی در زونه تیم بیره ففده بون کد کمت مناف کاخشاس فراشی پاش کد شایتنگ لیورستی می شایتنگ تخصیص فند دیایست دم آل کمندر دامی سرچین فردم مختردم مثلا زمین تنگ لام بنگارست کد آل کوتال دریو تخصیص آل بلاسشون دریو تخصیص سیستمی اسکی فراتی مدار که تطور کدام شاوس بارنیس وینای می باید تانی زون دامونه یم گرتام یا کالی گاتن خستم گسک ابوت زاور خستت اتساگیرون دایماگ امرای گرم بستای پادریوت متسمینی جتا قوم وابدون ایستی بتایدر یا صرد فل در خویس نوند کتارای گرم بستای ساخر کننن سال در از بیولوگ تکورد ولاگیا کستای زونا دون کست خوساری رستون سرخچینک سرازن فدل. Зауронка было мы знакомы очень давно, еще даже не знаю какой это был год, но в общем знакомы мы с ним давно. Но потом стали чаще пересекаться, когда готовилась к написанию Красная книга Южной Осетии. Это огромный титанический труд. Работали бригады целые, очень много было ученых из России. Заур Статевич был прекрасный знаток леса. Это он закончил в Ленинграде лесотехническую академию и был дендролог. Дендролог – это человек, который изучает деревья. Ну, по древесным породам это был, конечно, ас очень высокой квалификации. Кабулт завр тенгорста арзы қабысы вафын, ябуну цахат кай қадет савын, алы бела сал варстади варзылд ама фаллай гедарна кутта. Сағы як алига ама амгар кабулт инал. Кгмену тенг ваша коттог. Вайн готто. Оха моде могудис каше оштак каде коттог уме хоз дар мишизере. Уча коттогл جاجا در questo آخرگانه در دیگر لکتوره در questo داتسنتو تنگو دایماگو کدا دایماگ افته در ما کدا آخر آدایماگ افته در ما شتر زیارنا کتا موشه کتا گویده گاشه لگ کیف زیانی بی از در اومه بیرش در تبادت طول یومه در بیره فکستان Кабулт завр вот пацахадон верд бената директор хадивак коста хусари рестон пацахадон университетем вейтинг фандет самайразга фалтар зоной райгурам бастай флора ама фауна ам яхир дигай фарс паттар арста вейт хай дуа министр самаза хусари рестон территориал флора ама фауна бaqaqanın fadece bire azun zona donar haydet xay prezident bibelta Anatoli хусари рестон sırçini gaftarız xorzaxçin kutta respublika evvel der pazahado xorzax kadavurtinay Сотита Фатима, Остата Заур, Кумаритата Фатима, информацию равах апу. Nerfenzem Khatskin Valle Wagderset Aktie Fotosушка. Khad Reisen Yabonwet Alkemender. Uitkhayaqut ya fotonever baxassen. Ayvad warjeten tabarwet levertseven. Kasne fatsaosa zerdeme uy axassen. Кудер влаздар автотанырдар город центр Вагдерсет акции фотосушка. Мазала хайдрайсын сабун ва якут профессионалу фотограф танафта муасиф адыздахан фитсаках сафтачия разовы дунандар. Равдыз гомерсет хитакаты костай сыртераз сквера. Акции мидиси суи мидагама хаяд иштай алкамандар ябун каю якусты табанданыл арсаунзен. Равдыз марбот савжитай алкамандар ябунуд язардаматсы кустфатсет вой ахасын. Тема абсолютно разная. Единственное, что неприемлемо на сушке, это тема насилия, война и так далее. И еще подчеркну, что сегодня у нас принимали участие впервые дошколята. Это детский сад Фардек. Они принесли свои фотографии. Это очень мило.
Акси фотосушка хусари рестonu вақт саваду амин финтасам азай фастама. Правдыс организации канафаси вадон политика ама спорта комитет. Акси вазаны фадыл қодатанам архатса Санкт-Петербургай ама тынк фасад республика сажет зардама. Мне вообще-то этот проект очень нравится, потому что люди раскрываются, приносят свои фотографии. Это любительские в основном фотографии, конечно. Мне кажется, что такого рода выставки, они вызывают только положительные эмоции, потому что вот эти любительские фотографии чем хороши, тем, что они вот выхватывают какие-то моменты жизни. Хахам акции тавараси вaqt фатсаунс азду вахат фазаджа ама валзаджа. Хусари рестона тасфанд котой акции фотосушка армастер сардавацин. Кобостагонда Сосита Марьяна, Коста Александр, информацион равахт абун. آخر بودست نابون خبرته. نرادو فیلم داد میفیلم.